अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है इस्म की वुसअत, यानी कि जैसे आप उर्फ़ आम में उर्दू के हवाले से अगर बात करें तो जानते हैं मारफा और नकरा के नाम से, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैपेसिटी ऑफ अ नाउन। और हमारे यहाँ उर्दू में यूजुअली जिसे मारफा नकरा बोलते हैं उसी चीज़ को इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर और कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली जो इसम की वसअत है, कैपेसिटी, उसकी जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इस कैटेगरी को इंग्लिश में हम कहेंगे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट नाउन, क्योंकि ये ज़रा बड़ी कैटेगरी है। प्रॉपर और कॉमन नाउन एक छोटी स्मॉल कैटेगरी में रह जाता है, जबकि डेफिनेट और इनडेफिनेट वो ठीक ठाक जरा बड़ी कैटेगरी होती है। ठीक है, खैर इन नामों के अंदर आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके लिए अरबी के अंदर क्या नाम है वो आपको पता होने चाहिए। ये मैं सहारा बार बार क्यों लेती हूँ इंग्लिश और उर्दू का, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। कुछ लोग इंग्लिश में अगर अच्छे हैं तो उनको डेफिनेट इनडेफिनेट की समझ ज़्यादा अच्छी आती होगी, जो उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं उन्हें मारिफा नकरा की अच्छी तरीके से समझ आती होगी। तो इस चीज़ के ज़रिए हम फिर देखेंगे कि आज के लेक्चर में अरबी के अंदर इसम की कैपेसिटी या उसकी वसअत किस तरह से पहचानी जाती है। इधर भी कैपेसिटी जो है, यानी कि वसअत की जब हम अरबी में इसम की बात करेंगे तो यहाँ भी दो ही किस्में हैं, एक है मारिफा और एक नकरा। ठीक है, मारिफा और नकरा वही कैटेगरीज हैं, लेकिन यहाँ डिफाइन करने का प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम नकरा शुमार होगा यहाँ तक कि उसका मारफा होना साबित ना हो जाए। यानी इसका मतलब है कि अगर कोई भी वर्ड आया है तो आपने एनालाइज करना है कि कहीं ये मारफा तो नहीं है। मारफा के कुछ चेक पॉइंट्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जिन्स पढ़ रहे थे और हम मुजक्कर मोनस की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था पहले चेक करना है कि ये मोनस की कोई कैटेगरी या कोई अलामत या कोई ऐसी चीज तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये बाय डिफॉल्ट मुजक्कर है। इसी तरह वुसअत के हवाले से हम ये देखेंगे, कुछ आज पॉइंट्स पढ़ेंगे, 7 पॉइंट्स हैं। उन 7 पॉइंट्स में से अगर वो लफ्ज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो नकरा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यूजुअली ज्यादातर अल्फाज अरबी के अंदर नकरा होते हैं। मारफा होने के लिए कुछ खास शराइत हैं, उनको उनका लागू होना उस लफ्ज के ऊपर जरूरी है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कैपेसिटी की तो हम कहते हैं कि नकिरा को कहते हैं डेफिनेट नाउन और मारफा को कहते हैं डेफिनेट नाउन। तो नकिरा क्या है, इसकी सादा डेफिनेशन वही है जो हमने उर्दू में पढ़ी थी, यानी वो इसम जो किसी आम शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए। अब यहाँ पे आम का मतलब ये नहीं है कि जिस तरह हम खास और आम को क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ ये स्टेटस वाइज चीज मशहूर है, अच्छा फलां बंदा बड़ा खास है तो फलां बंदा बड़ा आम है, ये नहीं। यहाँ ये वो वाली बात नहीं हो रही। आम का मतलब यहाँ है जेनेरिक, जनरल तौर पे। जैसे कि एग्जांपल्स उर्दू से अगर मैं इसकी लूँ तो क्या है, जैसे लड़का। अब लड़का तो कोई भी हो सकता है। हम यहाँ ये नहीं बात कर रहे कि अगर मैं दो लड़कों की बात करूं, मैं कहूँ एक का नाम है अहमद और एक का नाम है वलीद, और अब मैं कहूँ नहीं जी वलीद बड़ा खास है और अहमद बड़ा आम है तो इसीलिए मैं कहूंगी कि वलीद है जो है वो मारफा हो जाएगा और अहमद जो है वो नकरा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं जब कहूंगी वलीद या अहमद तो दोनों मेरे लिए खास है, क्योंकि एक स्पेसिफिक बंदे को वो बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगी लड़के या लड़का तो ऑफ कोर्स वो कोई भी लड़का या लड़का, ओवरऑल एक कैटेगरी। ओवरऑल लड़का जो है वो एक ह्यूमन की कैटेगरी है। तो ये आम का मतलब यहाँ ये है। ठीक है, जेनेरिक चीज। तो वो इसम जो किसी आम, किसी जेनेरिक शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए उसको नकरा बोलते हैं। जैसे कि लड़का, मुल्क, शहर। इवन अगर मैं कहूँ गाय, तो अब गाय तो बहुत सारी हैं। जब तक मैं उस गाय की कोई खास खसूसियत नहीं बताऊंगी तो इसका मतलब है मैं तो जेनेरिक गाय की बात कर रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ चिड़िया तो चिड़िया तो नकरा है, क्यों? क्योंकि चिड़िया तो बेतहाशा है। मैं कहती हूँ इंसान, इंसान तो बेतहाशा है हम। मैं कहती हूँ जिन, जिन तो बेतहाशा है। सब नकरा है। तो बड़ी कैटेगरी इसम की जो है वो नकरा में आती है। उसमें से खास खास चीजें, वो क्या हैं खास खास चीजें जिन्हें मार्फा कहा जाता है, यानी वो इसम जो किसी खास शख्स या चीज या जगह के लिए बोला जा रहा हो।
یعنی اس وقت جب آپ گفتگو کر رہے ہیں یا آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا ٹارگٹ ایک خاص شخص، چیز یا جگہ یا جو بھی اسم ہے. یعنی اسم کی ہم نے کافی لمبی کیٹیگری پڑھی تھی عربی کے اندر، ہر چیز ہی تقریباً اسم بن رہی ہوتی ہے. تو وہ اسم جو کسی خاص چیز کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو، اس وقت ذہن میں مد نظر کوئی ایک خاص شخص ہے یا کوئی ایک خاص چیز ہے یا کوئی ایک خاص جگہ ہے، اس کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اس کو معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں اس کی مثالیں ہیں. اگر ہم لڑکے کی بجائے پراپر علی کا نام لیں تو آف کورس کسی ایک علی کی بات ہو رہی ہوگی. یا اگر ملک میں کہتی ہوں پاکستان، تو آف کورس سب کو پتا ہے پاکستان ایک خاص ملک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے نکرہ اور معرفہ کا فرق. اب آ جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عربی کے اندر استعمال ہونے والا آلموسٹ ہر اسم نکرہ ہی ہوتا ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو. تو ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ پھر معرفہ کی پہچان کیا ہے. کیا ایسی خاص چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ لفظ معرفہ ہے، ادروائز ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے. تو عربی میں درج ذیل 7 صورتوں میں اسم جو ہے وہ معرفہ ہو سکتا ہے، جس میں سب سے پہلی کیٹیگری وہی ہوتی ہے جسے ہم یوزولی معرفہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہے پراپر ناؤن، اس میں علم. اس کی ابھی تفصیل پڑھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک آتی ہے پرسنل پروناؤن، اس میں ضمیر. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اس میں اشارہ. میں بھی سب کی تفصیل میں جاؤں گی. ریلیٹو پروناؤن، اس میں موصول. ڈیفینٹ ناؤن ود ال یعنی معرف باللام. اسی طرح انڈیفینٹ ایڈڈ ٹو اے ڈیفینٹ مضاف الی المعرفہ. وکیٹو ناؤن آفٹر یا المعرف بالندا. اب نام سنتے ہی آپ لوگ کہیں گے اوہ ہو اب یہ آج کے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. فکر نہیں کریں، آپ سے میں نام یاد کرنے کو نہیں کہہ رہی، آپ کو کیٹیگریز پتا ہونی چاہیے. یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے. آپ جب کیٹیگریز کو کھول کے تفصیل سے سمجھ لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو بھول بھی جاتا ہے کہ معرف بالنام کوئی لفظ ہے یا المعرف بالندا کوئی لفظ ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ کو کیٹیگری کے رولز پتا ہے. ٹھیک ہے، بس وہ پتا ہونے چاہیے. تو ون بائی ون ساتوں کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں اوپر والے 4 جو ہیں وہ بہت آسان ہیں. سب سے پہلے ٹاپ پہ پراپر ناؤن کو میں نے الگ اس لیے کیا کیونکہ یوزولی ہمارے ذہن میں معرفہ کی یہی ڈیفینیشن ہوتی ہے، پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، تو وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ جو اس سے 3 نیچے آتے ہیں، ریلیٹیو پروناؤن، ڈیمانسٹریٹو اور پرسنل پروناؤن. دیکھا جائے تو تینوں پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. تو تینوں پروناؤنز کی کیٹیگریز کو ہم دیکھیں گے کس طرح ہے، اور پھر جو سب سے نیچے والی کیٹیگری ہے وہ تھوڑی سی ان سے مختلف ہے. تو سب سے پہلا ہے جی پراپر ناؤن یعنی اس میں علم. اس کا مطلب وہی ہے جو ہمیں سب کو پتا ہے کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا ایکچوئل نام. جیسے زید بول دیا، فاطمہ بول دیا، مکہ بول دیا، جہنم بول دیا، یہ سب کسی چیز کے نام ہیں. اب دیکھا جائے تو جہنم کیا ہے؟ جہنم ایک پراپر آگ. ویسے تو آگ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم جہنم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کون سی فائر ہے، یہ ہیل فائر ہے. یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، پراپر پراپر ایک جگہ ہے جو قیامت کے دن جس میں پھینکا جائے گا لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے. تو ہمیں پتا ہے کہ اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے ہر چیز کو تو ہم جہنم نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر یہاں پہ لفظ نار استعمال ہو رہا ہو پھر ہم اسے معرفہ نہ کہتے. کیوں؟ کیونکہ نار جو ہے وہ ایک ویسے عربک میں آگ کو کہتے ہیں. تو آگ تو پھر کوئی بھی ہو سکتی ہے نا. چولہے کی آگ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی ویسے کوئی چیز جلائی، اس پہ آگ لگ سکتی ہے. موم بتی کے اوپر جو چلتی ہے وہ آگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب جہنم کی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک اسپیسیفک پلیس ہے جدھر اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن میں بہت دفعہ ذکر کیا ہے. تو یہ پراپر جب نام آ جاتا ہے نا تو وہ ہے پراپر ناؤن، جسے ہم کہیں گے کہ معرفہ. تو اس کا مطلب ہوا کوئی بھی ہم نے نام دیکھا اسم میں تو ہم نے ٹھک کر کے کہہ دیا کیا ہے؟ معرفہ. صحیح ہو گیا. جیسے اگزامپل میں کلمہ لیتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہی فوراً بتا دیں گے اس کے اندر بیسیکلی 3 اس میں علم چھپے ہوئے ہیں. کون سے؟ اللہ، پھر محمد، پھر اللہ. اب اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی رسول، تو رسول تو پیغمبر کو کہتے ہیں. رسول تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں. یعنی رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنے سارے انبیاء آئے، کتنے سارے رسول آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے. تو رسول جو ہے وہ یہاں پہ پراپر ناؤن یعنی علم کی کیٹیگری میں نہیں آ رہا. رسول ایک ایسا نام ہے جو بتا رہا ہے کہ رسالت لے کر آنے والا، جیسا نبی ہے، نبوت والا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں ہم اس وقت جس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پراپر ناؤن یعنی پراپر نام، ذاتی کسی کا نام.
تو اس کیٹیگری کے اندر اس کلمے میں اللہ، محمد اور پھر سے اللہ، یہ تین ہیں جو اس میں علم ہے. ٹھیک ہے. اس کے اگلی کیٹیگری آتی ہے پرسنل پروناؤن. اس میں ضمیر، اردو والے کافی واقف ہوں گے اس چیز سے، اس میں ضمیر. نہیں بھی واقف تو آج واقف ہو جائیں گے. یعنی وہ الفاظ جو کسی جاندار کے اسم کی جگہ، یعنی اس کے اپنے نام کی جگہ استعمال ہوں. اب وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں کہوں وہ. اب ہم کسی کی بات کر رہے ہیں، میں جملہ بولتی ہوں علی اسکول گیا. اس کے بعد میں بار بار یہ نہیں کروں گی علی نے کلاس لی، علی نے کھانا کھایا، علی نے پانی پیا. نہیں، میں کہوں گی اس نے پانی پیا، وہ گیا، وہ آیا، وہ سویا. اب میں علی کی جگہ کیا استعمال کر رہی ہوں؟ ایک ایسا لفظ جو علی کو ڈیفائن کر رہا ہے. دس از کالڈ پرسنل پروناؤن. یعنی وہ اس کو ایک پرسن کو اسپیسیفکلی کسی پرسن کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پروناؤن جو پرسنل پروناؤن ہوتے ہیں وہ سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. عربی میں یہ کیسے ہوتے ہیں دکھنے میں؟ اس طرح کے الفاظ جیسے ہوا، انتا، انا، نحنو. اسی طرح ہو. اچھا، اب یہ جو پہلی لائن میں نے لکھی ہے یہ والے ورڈز آپ کو سیپریٹ ملیں گے، جس طرح ہوا، انتا، انا، نحنو. یہ آپ کو پراپر ملتے ہیں قرآن کے اندر. لیکن یہ جو ہے یہ بھی قرآن میں ملتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر کس طرح سے ہوتے ہیں؟ یہ اٹیچ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، لفظ کے اینڈ پہ ہوتے ہیں. جیسے رسول ہو، اینڈ میں ہوتا ہے ہو چھوٹا سا. اسی طرح کا، ایا کا نعبدو. اسی طرح چھوٹی یہ لگا ہوتا ہے. ابھی ہم ایک شروع میں ایک دعا پڑھتے ہیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس میں آپ دیکھیں رب کے آگے چھوٹی یہ لکھا ہوتا ہے ربی. اس کا مطلب ہوتا ہے میرا رب. ٹھیک ہے. یہ والے اور پھر نا، جیسے ربنا، اے ہمارے رب. اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا، اب ہمیں کیسے پتا چلے یہ سارے کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے اس کا کچھ نہیں کرنا. ابھی آپ نے اس کے کوئی رٹے نہیں مانے، کچھ یاد نہیں کرنا. جتنے آپ کو پتا ہے اس میں سے کچھ آپ کو پتا ہوں گے. جیسے ہوا، یوزلی لوگوں کو ہوا کا پتا ہوتا ہے، یوزلی لوگوں کو انا کا پتا ہوتا ہے، نحنو کا بھی پتا ہوتا ہے. اتنے تھوڑے بہت پتا ہوتے ہیں. نہیں بھی پتا تو کوئی بات نہیں، اس وقت پریشانی کی بات نہیں. اس وقت ہمارا مقصد ہے صرف اس ٹاپک کو سمجھنا کہ آگے چل کے جب آپ اس میں ضمیر آپ کو صحیح سے رٹ جائیں گے، کیونکہ آگے چل کے ایک ایک کلاس ایسی آئے گی جس کے اندر ہم نے یہ پورے چارٹ فارم میں یاد کرنے ہوں گے سارے اس میں ضمیر. اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب میں کہوں گی ہی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا عربی میں ہوا ہی ہوگا. اگر میں کہوں گی شی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جگہ ہیا ہوگا. اگر میں کہوں گی یو تو پھر اس کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے انتا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ وقت وہ اسٹیج آئے گی لیٹر آن. اس لیے ابھی یہ پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں تو یہ یاد نہیں ہے یا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے نا. ہم ایک دن میں سب کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فی الحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کے بھی جب ہم اس میں ضمیر دیکھیں گے، یہ چیزیں سٹارٹس یاد کریں گے، اس وقت اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیں کہ ان کی کیا وسعت ہے، تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ان کی وسعت معرفہ ہے. یہ سب پرسنل پروناؤنز معرفہ ہوتے ہیں. ہر وہ لفظ جو کسی جاندار کے نام کی جگہ بولا جائے اس کو مخاطب کرنے کے لیے یا اس کی طرف اشارہ کر کے، جیسا وہ، تم، میں، ہم، یہ ہم بولتے ہیں اپنے لیے یا کسی کے لیے. لیکن اس کا، تمہارا، میرا، ہمارا، یہ ہم کسی کو ریفرنس کرتے ہیں، اس کا اشارہ کر کے کہتے ہیں اس کا یہ نام ہے، یا تمہارا یہ ہو گیا کام، یا میرا یہ ہو گیا. تو یہ سارے کے سارے کسی پرسن کی جگہ پہ استعمال ہونے والے ناؤنز ہیں، پروناؤنز ہیں. ان سب کو عربی میں بھی اس میں ضمیر کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو اس طرح سے بولتے ہیں اسم الضمیر. ٹھیک ہے. اور اردو میں بھی اس میں ضمیر بولا جاتا ہے، انگلش میں پرسنل پروناؤنز بولا جاتا ہے. یہ سب کے سب معرفہ ہیں. صحیح ہو گیا. ابھی تک دو کیٹیگریز پڑھی. ایک وہ جو پراپر کسی کا نام ہوتا ہے، دوسری وہ کہ پراپر نام نہیں ہے لیکن اس کی جگہ پہ استعمال ہونے والا لفظ بھی معرفہ ہوتا ہے. تیسری کیٹیگری، اچھا اس میں جانے سے پہلے اس میں دیکھیں، جیسے کہ ہم قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ احد. اب اس کے اندر اگر میں کہوں پرسنل پروناؤن کہاں ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے ہوا. اگر میں اس میں کہوں کہ اللہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ بھی معرفہ ہے، لیکن یہ کیٹیگری کیا ہے؟ یہ ایکچوئل ناؤن کی کیٹیگری ہے، پراپر ناؤن. اسی طرح اگر میں کہوں احد، وہ بھی اللہ کا نام ہے تو وہ بھی معرفہ ہے. لیکن ہوا بھی معرفہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے. تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کل کو چھوڑ کے باقی تینوں الفاظ اسم ہی ہیں،
और तीनों के तीनों मारफा ही हैं। तो कुल हु अल्लाहु अहद, इसके अंदर हुआ जो है वो पर्सनल प्रोनाउन। अगली कैटेगरी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें इशारा। अब इशारा किस तरफ किया जाता है? चीजों की जगह। यानी एक कैटेगरी थी जानदार की और एक कैटेगरी है बेजान की। तो वो अल्फाज जो किसी बेजान की जानिब इशारा करें। अभी जो हमने पिछली कैटेगरी पढ़ी है वो जानदार के लिए थी, वो, मैं, तुम, तुम्हारा, मेरा। अब है किसी बेजान चीज की जगह पे इशारा किया जाए। तो ये क्या हो सकता है? जैसे हाजा, जालिका, ये चीजें लगती हैं चीजों के साथ, इंसानों के साथ या जानदारों के साथ नहीं लगती। ठीक है, ये बेजान चीजों के साथ लगती हैं। इनको कहते हैं इस्मुल इशारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये भी मार्फा होते हैं। अब इनके बारे में आप कहेंगे ये कितने हैं और क्या है? तो अगेन, जिस तरह इसमें जमीर का एक पूरा टॉपिक आएगा, इसी तरह इस्मुल इशारा भी एक जगह पे बड़ा खुल के इस्तेमाल होगा और वहां आपको सारे इसमें इशारा याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब याद हो जाएंगे। लेकिन वहां जाके अगर मैं पूछूं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या इसमें इशारा, इनकी वुसअत क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये मार्फा है। अब जिस तरह आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अब इसके अंदर क्या है? ज़ालिका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? ज़ालिका। ठीक है, तीन कैटेगरीज पढ़ ली। चौथी कैटेगरी है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी इसमें मौसूल। ये क्या चीज होती है? इसका मतलब होता है कि वो अल्फाज जो दो जुमलों को जोड़ते हुए जमीर का काम करें। यानी कि जमीर होता है जो आप पॉइंटिंग कर रहे हैं किसी पे, अभी जिस तरह हमने कहा वो, मैं, तुम्हारा, तुम। लेकिन ये वो अल्फाज हैं जो किसी एक शख्स के लिए बारे में नहीं बात कर रहे होते, ये दो जुमलों को आपस में कनेक्टिविटी देते हैं। एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं अल्लजी, यानी जो। कोई मैं बात कर रही हूँ और उसमें मैं कह रही हूँ कि खाना खा लो, और फिर मैं कहती हूँ वो जो फ्रिज में रखा हुआ है। अब क्या हुआ? मैंने दो चीजें कही, एक मैंने कहा खाना खा लो, फिर दूसरा मैंने कहा कि फ्रिज में रखा हुआ है, फिर बीच में मैंने कनेक्ट किया, उस खाने की तरफ इशारा था। लेकिन मैंने बात इस तरह से नहीं की कि डायरेक्टली इशारा करके बताया। और मैंने पहले कहा कि जी खाना खा लो, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं उसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करूं, तो मैंने कहा वो जो फ्रिज में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें मौसूल इसे कहा जाता है। इस तरह के अल्फाज भी कुरान में बेतहाशा आपको मिलेंगे। अल्लजी, इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह अल्लती, फिर इसी तरह अल्लजीना, ये तो बहुत दफा पढ़ते हैं, या अय्युहल्लजीना आमनू। ठीक है ना? इसी तरह मन, ये भी आप बहुत दफा कुरान की आयतों में देखते हैं। इसी तरह माँ, अगेन, इन ये हमें कैसे याद होंगे? ये भी एक लेक्चर के अंदर आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर ये होगा कि एक एक चीज को जब हम फुली थ्रॉटल पे उस एक ही चीज को पढ़े होंगे, फिर आपका काम याद करने वाला बढ़ जाएगा कि अच्छा अब आप पूरा पूरा ये चार्ट याद करें। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज है, इस लफ्ज का ये मतलब है। ठीक है ना? तो अभी जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के अल्फाज जब आएंगे तो इनको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी मारफा हैं। जैसे कि वही आयत दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। लेकिन क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दो बातों को जोड़ने के लिए होता है, तो अगली आयत में ये चीज है अल्लजीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लजीना, अब आप गौर करें तो आयतों के अंदर अक्सर ऐसे होता है ना, आयत खत्म हो जाती है, लिल मुत्तकीन पे आयत खत्म हो गई, लेकिन बात खत्म नहीं होती। इसीलिए दो आयतों के बीच में क्या होता है? ये ऊपर एक ला लिखा होता है कि अभी बात कंटिन्यूड है। अल्लाह की आयत की यही खूबसूरती है कि हम आयत को एक जुमला नहीं कह सकते। समटाइम्स एक आयत के अंदर कई जुमले होते हैं, और समटाइम्स एक आयत में जुमला पूरा नहीं होता, दो तीन आयतों को मिला के एक जुमला पूरा होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक आयत एक जुमला होता है, लेकिन अक्सर और बेशतर ये होता है कि एक आयत में कई जुमले होते हैं, या फिर दो तीन आयतों को मिला के एक जुमला बनता है। एक आयत में कई जुमलों की एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं, तो वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आयतल कुर्सी। एक आयत है, मगर उसके पूरे सात हिस्से बनते हैं, सात जुमले हैं उसके अंदर। वो सात जुमले जब मिलाते हैं तो वो एक बात मुकम्मल होती है और एक आयत बनती है, लेकिन वो जुमले अलग हैं पूरे सात। आयत एक है। यहाँ पे अब क्या है? अभी बात अल्लाह ताला ने शुरू की लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, जुमला खत्म नहीं हुआ था। यहाँ भी ये कह सकते हैं कि दो जुमलों को जोड़ा गया यहाँ पे, अल्लाजीना, ठीक है, इसीलिए बीच में ला का आ गया। या अब सूरह रहमान की अगर हम बात करें,
جب اگر آپ غور کریں تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ الرحمن، کہنے کو آیت کمپلیٹ ہے لیکن اس کے اوپر ہمیشہ لا لکھا ہوتا ہے. آگے اس کا مطلب ہے کنٹینیوڈ ہے. بات بات کیا تھی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہاں جا کے بات رکتی ہے، اس سے پہلے تینوں آیات میں لا لا لکھا ہوتا ہے. یعنی رحمان ہے وہ ذات جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے تمہیں بیان کرنا سکھایا. اب جا کے بات ختم ہوئی رحمان کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ دیکھ لیں، الحمد للہ رب العالمین، وہاں جا کے آگے اگر غور کریں لا لکھا ہوگا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں آ کے بات ختم ہوتی ہے مالک یوم الدین پہ. سٹارٹ ہوئی تھی الحمد للہ سے، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کیوں ہے، اس کے بعد ساری اللہ نے وہ باتیں بتائیں. کہاں پہ جائے ختم ہوئی؟ مالک یوم الدین پہ. ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں دیکھیں آپ، بات کیا ہو رہی تھی کہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا الذین، وہ لوگ یعنی متقین وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو الذین ریلیٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مما، جو کچھ، یہ بھی ریلیٹو پروناؤن. یاد کب ہوں گے؟ انشاءاللہ میں نے بتایا آپ کو وقت کے ساتھ، اسی کورس کے اندر انشاءاللہ سب یاد ہو جائیں گے آپ کو. جو لوگ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں، جو پہلے بھی تھے کورس میں، ان کو اب یہ سب لفظوں کے مطلب پتا ہوں گے. اچھا، اب جو اگلی کیٹیگری، اب یہ دیکھیں ابھی تک چار ہم نے چیزیں پڑھ لی جو کہ بیسیکلی پراپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراپر پارٹس آف اسپیچ میں آتے ہیں. ایک ہم نے پراپر ناؤن دیکھا، پھر ہم نے پرو ناؤنس کی تین کیٹیگری دیکھی. اب ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو تین آ رہی ہیں. سب سے پہلی جس میں سے یہ ہے کہ اس میں معرفہ باللام. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نکرہ ہے اور اس کے شروع میں اگر ال داخل کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں ہمیں ایک نیا فارمولا پتا چلا کہ اگر ہم کسی نکرہ کو معرفہ بنانا چاہیں خود سے تو کیا داخل کریں گے؟ ال. اسی لیے کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہے نا کہ کبھی ہمیں قرآن میں کتاب ملے گا اور کبھی ال کتاب ملے گا. کبھی ہم گفتگو کے دوران جو ہے ہم سنیں گے کبھی انسان ہوگا اور کبھی ال انسان ہوگا. فرق کیا ہوگا؟ خالی جب انسان آیا تو وہ کیا تھا؟ نکرا. لیکن ال انسان آیا تو وہ معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے. ال ایگزامپل سے الکتاب، القلم. اب دیکھا جائے تو کتاب بائی ڈیفالٹ اگر خالی ورڈ کتاب دیا جائے تو وہ بائی ڈیفالٹ نکرا ہے. وہ نکرا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ کسی کا نام نہیں ہے، وہ کوئی اس میں ضمیر نہیں ہے، کسی کی طرف اشارہ کر کے بات نہیں کی جا رہی، وہ اس میں اشارہ نہیں ہے، وہ کوئی ریلیٹو پروناؤن نہیں ہے. تو پھر ابھی تک جتنی کیٹیگریز پڑھی ان میں سے تو نہیں تھا وہ، پھر تو نکرا ہوا نا. لیکن اس کے ساتھ ال داخل کرنے سے وہ معرفہ بن گیا. اب الکتاب دا بک، القلم دا پین، المیزان دا اسکیل، الشمس دا سن. ٹھیک ہے. اب اس میں ذرا ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گی. شروع میں بالکل جب ہم نے سیکنڈ لیکچر میں پارٹس آف اسپیچ پڑھے تھے تو وہاں پہ پہلی چیز آئی تھی اور این والی چیز، آرٹیکل جسے ہم بولتے ہیں انگلش میں این دا کا استعمال. میں نے کہا تھا یہ عربی کے اندر جو ہے اس طرح ایز اے پارٹس آف اسپیچ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ آئے گی جہاں پہ آگے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے. یہ ہے اس کی ریپلیسمنٹ. ال لگا دینے سے وہ چیز دا ہو جاتی ہے، اسپیسیفک ہو جاتی ہے. جیسے کہ اگزامپل کیا ہے اردو میں پہلے دیکھ لیتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا. اب پہلی بار کسی چیز کی بات ہوئی تو ایک جنگل تھا، اس میں ایک شیر رہتا تھا. ابھی ایک نارمل جنیرک بات ہو رہی ہے، جنگل. ادھر جنگل کیا ہوگا؟ نکرا ہوگا. ادھر شیر کیا ہوگا؟ یہ بھی نکرا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک جسٹ رینڈم کسی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب جب یہ ڈیفائن ہو گیا کہ ایک جنگل کا ذکر ہوا اور اب ایک شیر کا بھی ذکر ہو گیا، اب اس کے بعد پوری کہانی اسی جنگل اور اسی شیر کے بارے میں ہوگی نا. اب جب سیکنڈ ٹائم یہ شیر کا ذکر ہوگا تو یہ شیر کیا ہوگا؟ اب یہ شیر معرفہ بن چکا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب ایک خاص شیر کی بات ہو رہی ہے. اب جب جنگل کی بات ہوگی تو اب ایک خاص جنگل کی بات ہو رہی ہے. انگلش میں اس کو زیادہ بہتر سمجھا جا سکتا ہے. ہم جب انگلش میں لکھتے ہیں تو ہم اسے لکھتے ہیں ونس اپون اے ٹائم دیر lived a lion in a forest. ایک جنیرک بات ہوئی. اب نیکسٹ ٹائم جب بات کی تو ہم نے the lion بولا was the king of the forest.
آ کی بجائے دا کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اب وہ ایک خاص چیز بن چکی ہے، اب اس خاص شہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اس کے اوپر یہ نہ پریشان ہو جانا ہم نے کون سا عربی کے اندر اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ میں صرف اس لیے اتنا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ کوئی شک شبہ کسی کو نہ رہ جائے، آپ کو گرامر کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پتا ہونے چاہیے۔ آخر یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نکرا سے معرفہ بنا دیتے ہیں چیز کو؟ ٹھیک ہے؟ اگر میں خالی کہوں شیر جنگل کا بادشاہ ہے تو یہ جنیرک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں شیر اور جنگل دونوں کیا ہیں؟ دونوں نکرا ہیں۔ لائن از دا کنگ آف فارسٹ، بس یہ میں کہوں گی یہ تو نکرا ہے۔ معرفہ کب بنیں گے؟ جب میں الگ سی اسٹیٹمنٹ کی بات کری ہوں۔ معرفہ تب بنیں گے جب ایک میں مضمون کی شکل میں، ایک سٹوری کی شکل میں لکھنا شروع کرتی ہوں، پہلی لائن میں وہ نکرا ہے، اس کے بعد وہ بار بار معرفہ معرفہ معرفہ، کیونکہ وہ معرفہ بن چکے ہیں، اب انہی کی خاص بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جس طرح میں نے اب اگزامپل میں اگر قرآن سے ہم اٹھائیں کہ اسم معرفہ بالنام، تو جس طرح یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں الکتاب، الکتاب جو ہے وہ ال لگنے کی وجہ سے معرفہ بن گئی ہے۔ خالی کتاب ہوتی تو ہم اسے نکرہ کہتے، الکتاب آ گئی تو یہ معرفہ بن گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اگلا نام بہت مشکل ہے، وکیٹو ناؤن ود یا پھر اردو میں کہیں گے المعرف بالندا، عربی میں بیسیکلی کہیں گے المعرف بالندا۔ ڈیفینیشن سمجھ جائیں تو آپ کو نام کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ نام بہرحال یاد کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جب نکرہ اسم سے پہلے حرف ندا یا آ جائے تو بھی نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ابھی جو تین کیٹیگریز ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس میں سے پچھلی پڑھی ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ سے معرفہ کیسے بنتے ہیں۔ ہر نکرہ معرفہ نہیں بنایا جاتا، جب ضرورت پڑتی ہے۔ اب ایک طریقہ وہ تھا کہ جب ال لگا دیا جائے نکرہ کے ساتھ تو وہ معرفہ بن گیا۔ ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے کہ جب یا لگا دیا جائے کسی نکرہ کے ساتھ تو بھی وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ یا کس چیز کا حرف ہے؟ یا لفظ نہیں ہے، یا اسم نہیں ہے، یا حرف ہے۔ یا یا ہے ندا کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو آپ نے پکارنا ہے تو آپ عرب عرب کنٹریز میں یہ بڑا رواج ہوتا ہے نا، یا کر کے بلاتے ہیں نا، یا محمد، جس کا نام انہیں نہیں پتا ہوتا نا اس کو محمد کہہ دیتے ہیں، یا محمد۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اوئے، ہم تو بڑی ایک بدتمیزی والے سٹائل میں، اوئے اچھا ورڈ تو نہیں ہے لیکن ہم، یا پھر ہم لکھتے ہوئے اردو میں ایک سوفسٹیکیٹڈ سا ورڈ لکھتے ہیں اے، ہے نا؟ تو وہ جو اے ہے، یا جسے ہم عام زبان میں اوئے کر کے سمجھ سکتے ہیں، یہ کسی کو خاص کو مخاطب کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، اس لفظ کو حرف ندا بولتے ہیں، یا۔ تو اگر کسی نکرہ کے ساتھ یا لگ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے نبی نکرہ تھا لیکن یا نبی جب کہا، اے نبی، او پروفٹ، تو کیا بن گیا؟ معرفہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کا غور کریں نا، معرفہ کب یوز ہوتا ہے؟ معرفہ ہمیشہ تب یوز ہوتا ہے جب آپ ایک کسی خاص شخص کی بات کریں، یا ایک کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کی بات کریں، اس وقت آپ کے ذہن میں ایک ایک بندہ یا ایک اینٹی ہے۔ اب اگر ہم نبی کی بات کریں تو نبی تو بہت سارے ہیں، لیکن اگر کہا جائے یا نبی، یا ہم کسی کو پکار کے بولیں کہ یا فلانا یا جو بھی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ہم ایک خاص بندے کو ٹارگٹ کریں، اس پورے کراؤڈ میں سے ایک خاص بندے کو مخاطب کریں، تو وہ تو معرفہ ہوا نا پھر۔ تو جب یا نبی بولا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاص کی بات ہو رہی ہے، اس وقت ذہن میں ایک ہے کوئی۔ یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ یا استعمال کرتے ہیں نا قرآن میں، یا اہل الکتاب۔ اسی طرح یا بنی آدم، ٹھیک ہے؟ تو یا بنی اسرائیل۔ اب میں اگر نارمل اگزامپلس پہ ہوں، یا ولد، جیسے ہم کیا کہیں گے؟ او لڑکے، اے لڑکے، یا او بوائے، اس کا مطلب ہے ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یا شجاع، او بریو۔ اب شجاع ویسے تو ایک نام بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو جسٹ ایک کوالٹی سمجھیں کہ شجاع جو ہے وہ بہادر کو کہا جاتا ہے، تو عربی زبان تو ظاہر ہے بڑی رچ لینگویج تھی، اس کے اندر جب شعر و شاعری بھی کی جاتی تھی تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، شجاع اور یہ سب، ٹھیک ہے، یہ بہادری کے نشان۔ تو بریو کسی کو بلانا ہوتا تھا تو شجاع بولا جاتا تھا، ایز اے نام نہیں پکارا جاتا تھا، ویسے ایز اے شجاع۔ تو یا شجاع، اے بہادر، ٹھیک ہے؟ تو نکرہ کو معرفہ بنا دیا اگر یا لگا دیا،
जिस तरह आयत है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। तो यहाँ पे क्या है, बनी इसराइल, वैसे जो है वो नकरा था, लेकिन या लगने की वजह से अब बनी इसराइल मार्फा बन गया। लास्ट कैटेगरी, ये कैटेगरी मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, बट अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि ये आपको याद हो, क्योंकि ये अपने अंदर मुकम्मल एक सबक रखती है मुरक्कबात में से। मुरक्कब इजाफी का एक टॉपिक आएगा जो इटसेल्फ बड़ा मुश्किल टॉपिक है, वो हम वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको कैटेगरी बताने के लिए कि ये भी एक कैटेगरी है जिसमें नकरा जो है वो मार्फा बन जाता है। वो कैटेगरी कहलाती है अलमुदाफ इलल मारफा, यानी जब नकरा इसम को मारफा इसम के साथ कोई निस्बत दे दी जाए तो नकरा मारफा बन जाता है। उर्दू में ये बात आपको समझ आ जाएगी, अरबी में अभी जज करना मुश्किल होगा आपके लिए। उर्दू में किस तरह बात समझ आएगी, अगर मैं कहूं अल्लाह का घर, अब वैसे घर क्या है, नकरा है, लेकिन अगर मैंने उस घर को निस्बत दी किसी मारफा के साथ, तो वो घर अब नॉर्मल नहीं रहा, एक स्पेसिफिक घर की बात हो गई, इस वजह से वो मारफा कहलाएगा। तो जब मैं कहूंगी अल्लाह का घर, अब वो कोई आम घर नहीं रहा, अब वो अल्लाह से बिलोंग करता हुआ घर है, और अल्लाह जो है वो लफ्ज मारफा है, इस वजह से अब घर भी क्या कहलाएगा, मारफा। अरबी में से क्या कहेंगे, बैतुल्लाह। हम कहते हैं ना बैतुल्लाह की जियारत के लिए जा रहे हैं, तो ये जो बैतुल्लाह है, इसमें से बैत, अगर खाली बैत देखा जाए, इसके साथ तो कोई अल भी नहीं लग रहा, बज़ाहिर बैत घर जो है वो एक नकरा है, लेकिन हमें ये जब पढ़ना आ जाएगा इंशाल्लाह, आगे चल के मुरकबात सीख लेंगे, तो जब हम कहेंगे बैतुल्लाह, फिर हमें समझ आएगी कि ये बैतुल्लाह एक खास घर की बात हो रही है, इस वजह से ये बैत जो है वो अब नकरा नहीं, मारफा है। इसी तरह नहरुन नील, नील का दरिया, द रिवर ऑफ नाइल। इसी तरह नबीना, हमारे नबी। अब ये कैसे बन गया हमारे नबी, नबी आगे निस्बत किससे दी है, हमसे, ना से। ना हम अभी पढ़ के आए हैं, किस में आता है, ना जो है वो एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, हमारा। तो इस वजह से हमारा निस्बत के साथ नबी लगा दिया, तो हमारे नबी, अब नबी जो है यहाँ पे मार्फा बन गया। मदीना तुन नबी, सिटी ऑफ द प्रॉफिट, नबी का शहर। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये मैं इसलिए आपको बता दिया आपको कि ये बेसिकली जब हम पढ़ेंगे टॉपिक उस वक्त आपको फिर क्लैरिफाई ज्यादा चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये आपको बताया इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह भी बज़ाहिर दिखने वाले समटाइम्स अल्फाज जो नकरा लग रहे होते हैं वो असल में मारफा भी हो सकते हैं। तो कलीमे के ऊपर दोबारा हम आ गए, इस कलीमे के अंदर एक लफ्ज ऐसा है जो वैसे नकरा लग रहा था, लेकिन निस्बत की वजह से, मारफा के साथ जोड़े जाने की वजह से वो मारफा बन गया है, और वो क्या है, रसूल। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, अगेन इसको फिलहाल इस कैटेगरी के ऊपर बिल्कुल मैं आपसे फोकस करने को या याद करने को नहीं कहूंगी, क्योंकि फिलहाल इस लेवल पे जिधर आप खड़े हैं आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं कैच कर पाएंगे चीजों को। लेकिन बाकी कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए, बड़ी आसान है बाकी कैटेगरीज, फिर से एक दफा रिव्यू करते हैं ताकि याद हो जाए। किसी भी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे वो जगह है, चीज है, शख्स है, कोई भी प्रॉपर नाम अगर किसी का है ना, वो तो है ही मार्फा। नामों के अलावा अगर देख लें तो किसी को भी पुकारने के लिए कोई भी चीज इशारा किया जाए, कोई ऐसा लफ्ज बोला जाए, वो सारे के सारे या तो वो इसमें जमीर में आएगा, या वो इसमें इशारा में आएगा, या वो इसमें मौसूल में आएगा, ये सारे के सारे अल्फाज मारफा होंगे। और आखिरी तीन जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें वो बेसिकली नकरा दिखाई देते हैं अल्फाज, लेकिन उनके साथ कोई ऐसी निशानी होती है जो बता रही होती है कि ये नकरा नहीं मारफा है, जिसमें से एक है कि या लगा हुआ हो, एक है कि अल लगा हुआ हो, और तीसरा यह है कि किसी मारफा के साथ निस्बत हो रही हो जो फिलहाल आपके लिए जज करना मुश्किल है। तभी पता चल सकता है अगर आपको तर्जुमा पता हो, नहीं पता होगा तो आप नहीं जज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये बेसिकली टोटल 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसमें से फिलहाल अगर आप कुछ सही जज कर सकते हैं तो वो है कैटेगरी नंबर 1, इसमें अलम, किसी का सही नाम। और उसके बाद आप जो भी सही से चेक कर सकते हैं वो है मुअर्रफ बिल्लाम, यानी ऐसा
लफ्ज जिसके शुरू में अल आ जाए वो मारफा बन जाता है। और फिर ये अल मुअर्रफ बिल निदा, यानी जिसमें या आ जाए। तो ये तीन फिलहाल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि ये आप लोगों को पता होंगे। जहाँ जहाँ तक रह गए ताल्लुक इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये आपको जब ये डिटेल से टॉपिक्स पढ़ेंगे और जब ये याद हो जाएंगे सारे, इसमें ज़मीर और इशारा और मौसूल वगैरह, तब आप इनको गेस कर पाएंगे। और इसके अलावा जो मुदाफ इलल मारफा है, ये वाली कैटेगरी, ये बेसिकली आपको जब आप मुरक्कबात पढ़ चुके होंगे तब आपको समझ आएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने तीन याद रखने हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस में मैंने सूरह रहमान की ये कुछ आयत जो है, आयत नंबर 33 से 45 आपके सामने लिखी हैं। इसका सीक्वेंस इस तरह मैंने लिखा है कि ज़ाहिर आपको पता है सूरह रहमान में ऑलमोस्ट हर आयत के बाद ये वाली आयत आती है, फ़बियज़्ज़ि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, तो मैंने ये आमने सामने लिखी है, यानी 33 और फिर 34, 35, 36, इस तरीके से। मैं अब आपको प्रैक्टिस इस तरह करा रही हूँ कि हम कैटेगरी वाइज जो है इसको ब्रेक डाउन करते हैं। कि सबसे पहले आप, अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हैं आयात, तो इसमें से आप प्रॉपर नाउन्स तलाश करें। प्रॉपर नाउन जो है यानी कि वो चीज़ जो किसी का प्रॉपर नाम है, ठीक है, वो आप तलाश करें। इसमें मैंने किया यह है कि आयात में से मैंने ग्रे शेड कर दिया है उन अल्फाज को जिनमें से आपने तलाश नहीं करना, क्योंकि आयात लंबी हैं, इसमें ज़ाहिर है कुछ हुरूफ भी शामिल हैं, इसके अंदर कुछ वर्ब्स भी शामिल हैं। मैंने फ़िलहाल उनको साइड पे कर दिया है। मैंने सिर्फ वो अल्फाज रखे हैं सामने जो आपको पता है कि इसम है, इनमें से आपने तलाश करना है। ठीक है, आसानी के लिए मैंने ये काम किया है। तो आप करें ये कि फ़िलहाल बताएं कि जी प्रॉपर नाउन इस सारी आयात में से कौन सा है। तो अगर सब कुछ गौर कर लिया जाए तो अब जिस तरह किसी ने कहा कि सुल्तान, सुल्तान नहीं है प्रॉपर नाउन, क्योंकि सुल्तान जो है वो हमारे पाकिस्तान में एक नाम की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन सुल्तान का मतलब होता है सनद। ठीक है, तो सनद एक किसी चीज़ की स्टैम्प, किसी चीज़ की परमिशन, ये होता है सुल्तान का मतलब। तो यहाँ सुल्तान जो है वो मार्फा नहीं है, नकरा है। फिर इसी तरह इंस की अगर बात की जाए तो ये भी मार्फा नहीं नकरा है, क्योंकि इंस इंसानियत को कहा जा रहा है। ठीक है, सारे इंसानों को एज अ जनरल कैटेगरी। इस सारी आयत के अंदर जहन्नम वो लफ्ज है जो प्रॉपर नाम है आग का। तो ये वो वाहिद यहाँ पे लफ्ज आपको नजर आ रहा है जो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब जहां तक बात है रब की, तो रब हम समझते हैं कि ये अल्लाह का नाम है, बिल्कुल है। लेकिन इसको फिलहाल हम मारफा में इस तरह नहीं काउंट करेंगे। ये है यहाँ मारफा ही है, लेकिन वो किसी और कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ हम इसको इस प्रॉपर नाउन वाली कैटेगरी में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रब जो है वो अरबी के अंदर लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, जिसमें इसे एज अ मास्टर, एज अ मालिक इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जिस तरह फिरौन जो है वो भी अपने ऊपर दावा करता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ। ठीक है, इसी तरह लोग सवाल करते थे कौन है तुम्हारा रब। तो रब जो है वो जेनेरिकली अरबी के अंदर एक मास्टर को बोला जाता है। तो रब जो है वो, इसलिए हमने फिलहाल यहाँ प्रॉपर नाउन में नहीं लिया। ठीक है, तो जहन्नम इसमें वाहिद वो वर्ड है जो प्रॉपर नाउन है। अगली स्लाइड पे इसमें ज़मीर तलाश करें। इसमें आपने ज़मीर तलाश करने हैं। मैं आपको नहीं कह रही तलाश करने को, मैं खुद बता देती हूँ वो वजह क्या है, क्योंकि अभी आप ज़मीर नहीं पहचानते। फिर आपका सवाल बनता है कि फिर बार बार मैं क्यों बता रही हूँ। सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आगे चल के जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और उस वक्त जब हम वुसअत की बात करेंगे तो फिर आपको एकदम से जहन में आएगा, हाँ ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं मारफा के अंदर कि ये मारफा है। ठीक है, जब मैं कहूंगी वुसअत क्या है, जब जमीर की बारी आएगी तो आप लोग फौरन बता देंगे। तो अब क्योंकि एक टॉपिक चल रहा है तो उस हवाले से मुझे बताना तो है। तो फिलहाल मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ के इधर क्या क्या छुपे हुए हैं। जैसे ये हुम है, अब ये आप लोगों के लिए फिलहाल निकालना बड़ा मुश्किल काम है। जिस भी सीमा हुम, उनके गुनाह। इसी तरह फिर ये जम भी ही, उसका गुनाह। फिर इसी तरह ये देखें रब्बी कुमा, तुम दोनों का रब। ठीक है, तो तुम दोनों, ये बेसिकली इसमें ज़मीर है, यानी लोगों की जगह पर, तुम दो की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है कुमा। इसी तरह ये यहाँ पे उन लोगों की जगह इस्तेमाल हो रहा है हम। तो ये सारे बेसिकली क्या बनते हैं, इसमें ज़मीर। इसी तरह यहाँ पे भी कुमा है। अगली स्लाइड पे इस्मुल इशारा मैंने तलाश करने को कहा। इस्मुल इशारा जो है वो मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। गेन फिलहाल आप लोग शायद इस्मुल इशारा को सही नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए मैं खुद हाईलाइट कर देती हूँ। इसके अंदर हाजी ही जो है वो इसमें इशारा है, जहन्नम की तरफ इशारा हो रहा है। हाजी ही जहन्नम, ये है वो जहन्नम। ये बात हो रही है कि जब क़यामत के दिन मुजरिमों को उनकी पेशानी के बालों से घसीट के लाया जाएगा और फिर उनसे क्या कहा जाएगा, ये है वो जहन्नम जिसका तुम लोग इनकार करते थे। हाजी ही जहन्नमुल्लती
युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ठीक है। तो हाज़िही ये है वो, तो ये इशारा है। इसी तरह बिहा जिसका, अब ये भी इशारा बेसिकली जहन्नम की तरफ है, तो ये हा भी जो है वो इस्मुल इशारा है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे भी यतूफूना बैना हा, उसके दरमियान, ठीक है। तो ये सारे इस्मुल इशारा हैं। इसमें मौसूल, अगेन ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी फिलहाल आपको पहचान नहीं होगी। इन आयात के अंदर इसमें मौसूल एक ही है, वो है अल्लती, ठीक है। फिर है मुअर्रफ बिल्लाम, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आप लोगों को कैटेगरी पता होनी चाहिए। ये वो कैटेगरी है जिसकी वजह से आज ये पूरा टॉपिक मैंने कराया, क्योंकि आगे चलकर हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे अराब का, उसमें हमें ये कैटेगरी एक्सक्लूसिवली देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये पता होगी तो हम वहां पे इसको देख सकेंगे। तो अब मौरफ बिल्लाम का मतलब है वो वाले इस्म जिनके साथ अल दाखिल कर दिया जाता है और वो मारफा बन जाते हैं। तो अब यहाँ आपको बेतहाशा मिलेंगे। अल जिन, अल इंस, वैसे जिन जो है वो मारफा नहीं है, नकरा है, लेकिन जब अल जिन लगा दिया मारफा बन गया, ठीक है। अल जिन, अल इंस, अस्समावात, अल अर्द, अस्समा, अद्दिहान, अल मुजरिमून, अन नवासी, अल अकदाम, अल मुजरिमून, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास सारे के सारे मुअर्रफ बिल्लाम है। तो फिलहाल आप इतना तो पहचान सकते हैं ना, अल वाले सारे ये अल्फाज, ठीक है। ये आप लोगों को आप पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया था, वो ये था कि अभी अस्समावात है जिस तरह, तो इसमें अल तो नहीं सुनाई देता हमें, लाम अलिफ लाम अल, तो फिर ये अस्समावात है, लेकिन लिखने में तो अल है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेसिकली अरबी के जो हरूफ हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उसमें कैटेगरीज में एक होते हैं शमसी हरूफ और एक होते हैं कमरी हरूफ। इंशाल्लाह वो भी कभी जरूरत जब आएगी हमें टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करने की, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कौन से हरूफ हैं। फिलहाल अपने जहन के ऊपर इतना आपने जोर नहीं डालना, वो फिर याद करने वाली चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब जो शमसी हरूफ हैं उनका और कमरी हरूफ का फर्क ये होता है कि जब कभी अल लिखा जाए इन हरूफ के साथ, तो शमसी हरूफ में लाम का साउंड साइलेंट हो जाता है, स्किप हो जाता है। बिल्कुल इंग्लिश में जैसे कुछ लेटर्स होते हैं जिसमें साइलेंट हो जाता है लेटर का साउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनको जब जब भी हम अरबी में पढ़ेंगे अल के साथ, तो हम उसमें लाम की आवाज नहीं निकालेंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे ये अस्समावात, तो सीन जो है वो एक शमसी हर्फ है। इसी तरह यहाँ जब हम पढ़ते हैं अद्दिहान, तो अब लाम तो नहीं पढ़े। यहाँ पे जब हम पढ़े हैं इधर तो नहीं, लेकिन जिस तरह एक हम लफ्ज पढ़ते हैं अशम्स, तो शीन, ठीक है। ये सारे शमसी हुरूफ हैं, इस वजह से इनका अल का साउंड नहीं आ रहा लाम का। लेकिन अब यहाँ देखें, जिन, अल अर्द, अल मुजरिमून, अल अकदाम, ठीक है, या इस अल कमर, ये वो अल्फाज हैं जिनमें प्रॉपर लाम का साउंड भी आता है। तो इस वजह से आप लोगों ने सिर्फ साउंड सुनकर नहीं परेशान होना। आपको पता है कि जब भी अस्समावात लिखा जाता है तो अलिफ लाम लिखा जाता है, तो अल मौजूद होता है, ये और बात कि उस लाम का साउंड नहीं होता, ठीक है। तो ये मुअर्रफ बिल लाम है, ये आपको तलाश करने आने चाहिए। फिर है मुअर्रफ बिल निदा, ये भी आपको तलाश करना चाहिए। कौन सा मुअर्रफ है, यानी वो वाला मार्फा जो या से शुरू हो। तो ये देखें शुरू में ही आ रहा है या माशर, या माशर अल जिन। माशर बोलते हैं एक गिरोह को जो बड़ी भारी भरकम गिरोह होता है। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या माशर अल जिन्नी वल इंस, ए जिनों और इन इंसानों के गिरोह हो, बोझ बोझ वाले गिरोह हो, ठीक है। गिरोह जो है उनको बोला जा रहा है। तो या माशर, ए माशर, ठीक है। तो ये या की वजह से माशर जो है वो मारफा कहलाएगा। तो इसको भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि या लगा है, ठीक है। इसमें ये एक ही है। फिर आगे आगे मुदाफ इलल मारफा, ये अगेन ये तो ऐसी कैटेगरी है जो अभी तो क्या आपको अगली कई 4 5 6 क्लासेस तक नहीं समझ आने वाली, क्योंकि ये एक मुरक्कब के अंदर आ जाती है। ये जब हम प्रॉपर मुरक्कबात का टॉपिक पढ़ेंगे, एडवांस टॉपिक, वहां जाके आपको ये चीज़ की समझ आएगी कि कैसे वहां ये चीज़ मारफा बनी थी, कैसे ये चीज़ आयत में लिखी हुई आप पहचान सकते हैं। अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं तो तब भी आप हैरान हो जाएंगे कि क्या है। जैसे इसके अंदर रब्बी कुमा, अब कुमा क्योंकि हमने देखा कि मारफा था, तो रब जो है वो रब रब इस वजह से ये यहाँ पे मुदाफिल अल मारफा मारफा बन गया, क्योंकि तुम दोनों का रब, वो निस्बत दी जा रही है। इसी तरह अख्तार इस समावात, आसमानों की अख्तार, तो जब निस्बत दी, अभी अभी आप लोग तो नहीं पहचान सकते अभी कि ये आसमानों की निस्बत के साथ कैसे बात की जा रही है, ठीक है।
तो इसीलिए अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि फिलहाल आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आपने इन 7 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरीज को सही से याद रखना है। और वो क्या है कि अगर मैं आपको लफ्ज दूं कोई लिखा हुआ और मैं बताऊं कहूं कि आप बताएं कि क्या ये लफ्ज जो है वो मारफा है या नकरा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोई नाम तो नहीं है। अगर नाम है तो आप कहेंगे मारफा है, अगर अल लगा हुआ है तब भी आप कहेंगे मारफा है, अगर उसके शुरू में या लगा हुआ है तब भी आप कहेंगे कि ये मारफा है। 3 तो आपको पक्की याद होने चाहिए। उसके बाद 2 से 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अल्फाज थोड़े बहुत आपको भी शायद आइडिया है, जिस तरह हुआ हो गया, जालिका हो गया, तिल का हो गया शायद, तो ये मैं भी फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे, लेकिन आपको एटलीस्ट दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि इस किस्म के वर्ड्स मारफा होते हैं। ठीक है। रह गई कैटेगरी ये मुदाफिल अल मारफा, इसको फिलहाल मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप इसको याद रखें। ठीक हो गया। जब आएगा टॉपिक आगे उस वक्त मैं रेफर करूंगी कि गो बैक टू लेक्चर नंबर 7, अब खोलें, अब आपको सारी समझ आएगी। ठीक हो गया ना। तो अब हमने करना ये है कि इस दफा मैं आप लोगों को अब एक टेस्ट दूंगी। ठीक है, प्रॉपर टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, आपका इसम का अदद आएगा, यानी कि सिंगुलर प्लूरल। अरबी में वो क्या होंगे, वाहिद, मुसन्ना, जमा। इसमें सब तरह की चीजें आ जाएंगी, जमा सालिम भी, जमा मुकस्सर भी, ठीक है, सब कुछ जो पिछले 2 लेक्चर्स हमने किए प्लस ये लेक्चर। इस लेक्चर में से आपके पास क्या आएगा, इस लेक्चर में से आपको बेसिक 7 कैटेगरीज, मुश्किल नाम नहीं भी याद, एटलीस्ट सेंस होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। उसमें से कोई हो सकता है मैं आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लूँ, कोई एमसीक्यू पूछ लूँ। और दूसरा क्वेश्चन में किस तरह का मैं दूंगी कि मैं कुछ अल्फाज दूंगी जिसको आपने बताना होगा कि क्या ये लफ्ज मारफा है या ये लफ्ज नकिरा है। ठीक है। होगा उसी तरह जितना आपको समझ में आएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको समझ आने लग गई हैं। ठीक हो गया। तो इस वक्त बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हो ये कैसा टॉपिक आ गया, हमें समझ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह वक्त के साथ ये सब चीजें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। फिर जब आप पलट के देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये तो अब समझ में आ रही है बात। ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स वक्त से अभी पढ़ाने ज़रूरी हैं, इस वजह से कि आगे चल के अगर मैंने जिक्र नहीं किया होगा तो उस टॉपिक को समझाने के चक्कर में मुझे फिर ये चीज़ें सारी समझानी पड़ेंगी। इस वजह से आज ये सेपरेट टॉपिक मैंने रखा। तो अभी मैं आप लोगों को टेस्ट जो है वो कल या परसों में भेज दूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को चंद जस्ट आपको एक प्रैक्टिस के लिए थोड़े से लफ्ज़ भेजूंगी, जिसकी आगे मैं खुद उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी कि ये मारफा है या ये नकरा है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए और थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है। तो आप टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। उसमें वाहिद, मुसन्ना, जमा और वसअत, ये 4 चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा फरमाए, हमारे लिए अरबी को आसान बना दे और हमें कुरान को समझने में मदद फरमाए। और अल्लाह ताला ये सफ़र, इल्म का सफ़र हमारे लिए मुबारक करे और इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।